आमचे आम आदमी पार्टीचे MLAचे व पार्टीचे स्टँड कितें आहा जावं ते स्पिकराचे व आमचे काँग्रेसाचे रिलेशनाचे फ्युचर रिलेशन कितें आसा तें आमकां स्टँड क्लियर करपाक जाय. आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेस पार्टी जाणा आयडियोलॉजिकली डिफरन्सीस आहाय. आमी सगळे डिफरन्सीस सायडीन दवरून काँग्रेसान जो स्पिकराचो कॅन्डिडेट आमचो बाब एल्टनाक डिकोस्टाक प्रपोज केल्लो आमी सगळे सायडीन दवरून आमी ताका सेकंड केलो. आमी सपोर्ट करपाक एकठांय रावया म्हण केलें आनी हें बरे भाशेन आमचें सगळें उरपाक डेमोक्रेटीक वॅल्युजां लागून वा आमचें कॉन्स्टिट्युशन असले डिसिजन जाता आमी सगळ्यांनी एकठांय रावपाक जाय. पूण जेन्ना गेल्या त्या विकान तुमी चोयलो आसतलो एक विडियो व्हायरल जाला. दिल्लीचो देवेंद्र यादव म्हूण दिल्ली काँग्रेसाचो चीफ ताणें एक विडियो व्हायरल केलो. जेन्ना दिल्ली असेंब्ली इलेक्शन जाल्लीं 2025 काँग्रेसान पार्ट गेल्लो पूण पार्ट गेल्लो कित्याक इलेक्शनाक जिखपाक न्हू. ओपनली ताणें सांगलां आमकां आम आदमी पार्टीक डिफीट दिवपाक जाय आनी आम आदमीचो आमचो कन्वेयर आमचो एक्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवालाक डिफीट दिवपाक जाय. आमकां जिखपाक नाका पूण आमकां आम आदमीकूच हारोवपाक जाय. आनी तेमी जायतो देस्पेजूय केल्लो फकत हारोवपाक. इतलो देस्पेजूय करून तुमी जाणा घेवं सोडून तेंची एम आहली फकत हारोवपाक. सो हें असलें बॅक स्टॅबींग तेमी आमकां केलां आनी असलें बॅक स्टॅबींग घेवन आमच्यान तेंचे कडेन कोण रिलेशन मुखार व्हरपाक जायना. तरी आसतना आमी आमचो बॅक स्टॅबींग करून तुमी पयलो आसतलें जेन्ना इंडिया अलायन्स जाल्लें MP इलेक्शनाक आमी ऑल आवट गेल्ले. फाटल्यान कोणाची आमी सुरी मारूं ना ताका वोट मारना. आमी जिखपा लागून तेंकां पासत झगडले. आमी जावं बाणावले तो MLA जावं हांव जावं वेळें जावं वा आमचे सगळे लिडर आख्ख्या गोंयांत काँग्रेसा बा इंडिया अलायन्सा भायर रावले आनी आमचे सावथ गोवा सीट पासून जिखून दिले. पूण जे अशें ते बॅक स्टॅबींग करता हेजे मुखार आमच्यान काँग्रेसा बरा भाशेन रावपाक जावपाक ना. सो आमकां हें स्टँड क्लियर करपाक जाय. तरी आसतना आमी कमिटमेंट केल्लो आमी बॅक स्टॅबींग करून जेन्ना एल्टनाक प्रपोज केल्लो स्पिकर पोस्टाक आयज आमच्यान न्ही बॉयकॉट करपाक जातालें. पूण अंडर प्रोटेस्ट जे काँग्रेसान आमी कितें केलां अंडर आमी ताका आयज पर्यंत सपोर्ट करता. जे आमी डिसिजन घेतले तेजेर रावतले आनी आयज ताका आमी एल्टनाक सपोर्ट करतले आनी ताका आमी वोट करतले. पूण हेजे मुखार आमचे मदें काँग्रेसा मदें कसलेंच अशें रिलेशन आसपाना. कित्याक असलें बॅक स्टॅबींग जालें जाल्यार आमच्यान ताका पातळ जायना. बरे भाशेन आमी आहले पयले सपोर्ट केल्लो. जेन्ना आमचेच पार्टीचे डिफीट करपाक तुमी करता तुमचो प्लॅन करतात जाल्यार आमचें हें रावपाक जावपा ना. हेजे मुखार तेंचे खंयच्याय पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्माचेर आमी आसपाना. कॉर्डिनेशनूय जावपाना आनी आमी लोकां पासत गोवा पिपल सेंट्रीक गव्हर्मेंट करपाक एकावंटेबिलिटी दिवपाक लोकांची मान बरो सरकार दिवपाक आमी आसतले. आमी फकत पावर न्हू पावर नाका पूण आमकां गव्हर्मेंट लोकांचो सरकार जाय आनी आमी लोकांक जाय तशें जस्टीस दिवपाक गोंयकारांक जाय तसलो गव्हर्मेंट दिवपाक आमी फायट करतले.